पिला माने समस्त को मो चैनल को स्वागत करुछि। आज वीडियो रे तुम मानकर नवम श्रेणी संस्कृत बहिर सत्यम अर्थात सत एही विषयटीर प्रश्नोत्तर गुडी को आलोचना करिबा। ता सहित परीक्षा उपयोगी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन एवं ग्रामर गुडी को मध्य आज ए वीडियो रे कहि देबी। प्रथम एक नंबर निज भाषा या वाक्यद्वयन वाक्यत्रयण बा उत्तरं लिखत। निज भाषा रे दुई तीनोटी वाक्य मध्य उत्तर लिखिबा। क अस्माकं शास्त्रे किं वर्तते आम शास्त्र रे कोन अछि। उत्तर आम भारतीय शास्त्र गुडी करे जन समाज रो कल्याण पई अनेक कथा उल्लेख रहिछि। तन्मध्यरु सत कहिबा उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाइछि। पुणी सत कथा ठारू अधिक गुरुत्व आरोप करा जाइछि हितकर कार्य उपरे। वास्तविक जो सत्य द्वारा समाजर मंगल हुए ताहा ही प्रकृत सत्य। ख कि सत्यम सत कौन। उत्तर सत कहिबा द्वारा सत्यर प्रकृत रहस्य हृदयंगम करि हुए नाही। जो कथा समाज पक्षरे कल्याणकर ताहा वास्तव रे सत्य। जो कथा द्वारा समस्तंकर मंगल होइताय ताहा वास्तव रे सत्य। एहा मुनि प्रकाश करिथिले। ग महामत्स्य प्राप्तुम ग्राम्य जनाः किम अकुर्वन्। महामत्स्य अर्थात बड़ माछ को पाइबा पई गाँ लोक माने कोन कले। उत्तर मुनि को परामर्श रे गाँ लोके बड़ माछ धरिबा को प्रथम दिन विफल हेबा परे परदिन सकाळे पोखरी कूल रे थिबा गछ गुडी को काटी सफा कले। पोखरी बंध काटी जल निष्कासन कले ओ पंको धार मध्य कले। मुनि को साक्षी रूप रे गाँ लोक माने स्वीकार करे बड़ माछ को अन्वेषण कले मध्य निराश होइथिले। तो बहुत इंपोर्टेंट एटा आउ एटा ग घ आउ ए तीनोटी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट। तापरे घ पुष्करिण्या ग्राम्य जनाः किं कुर्वन्ति। पुष्करिणी रे अर्थात पोखरी रे गाँर लोक माने कोन करंती। उत्तर जेजेमा कथा प्रसंग रे पुल मजा और माधव को ग्रामस्थ पोखरी संपर्क रे कहले जे गाँ लोक माने पोखरी रे स्नान करंती लुगा सफा करंती ता सहित शौच कर्म मध्य करंती। सेथुरु पीबा पाई पानी और रोषेई पाई पानी आनंती। गाई मेंढा और छेली मान को गाधोई दियंती। पोखरी चारिपटे विभिन्न वृक्षरोपण मध्य करंती। तापरे कथम मुनि ही असंतुष्ट भवति। मुनि कथम असंतुष्ट भवति। मुनि कथम अर्थात काहेकि असंतुष्ट थिले। उत्तर सरोवर निकटस्थ आश्रम रे जने मुनि रहुथिले। सरोवर रे गाँ लोके स्नान करबा सहित गृहपालित पशु मानकु गाधोइबा और शौच कर्म करबा देखि असंतोष प्रकाश करुथिले। कारण से देखुथिले सेही दूषित पानी को मध्य लोक माने रोषेई और पीबा पई विनियोग करुथिले। मुनि मध्य सेही सरोवर रे तर्पण करुथिले। तेणु से लोक मानकु बारंबार बुझाउथिले मध्य केही सुनु नथिले। तेणु से असंतुष्ट हेउथिले। 2 नंबर निज भाषया एक पदात्मक अति संक्षिप्त उत्तरं लिखत। निज भाषा रे एक पदरे बा अति संक्षिप्त रे उत्तर लिखिबा। क किं पित्वा जनाः रुग्णाः भवन्ति। कोन पी लोक माने बेमार होंती बा रोग रे पड़ंती। उत्तर गाँ रो शेष भाग रे थिबा पोखरी रे लोक माने स्नान शौच ठारो आरंभ करी गृहपालित पशु को गाधोई दियंती जहा फल पानी दूषित हुए। से प्रदूषित पानी पी लोक माने रोगिणा होंती। ख केचन जनाः कम ताड़यंती। केतेक लोक काहाकू माड़ दियंती। उत्तर बालकटी को माड़ दियंती बा लिखि परिबो फुल सेंटेंस। केतेक लोक मिथ्यावादी ठक और प्रतारक बोली कहि बालकटी को बाड़ौथिले। ग कह भयन कंपते किए भय रे थरु थाए। उत्तर गाँ लोके बालकटी को ठक मिथ्यावादी और प्रतारक बोली कहि बाड़ेबारु बालकटी भय रे थरुथिला। घ कंपित कंठेन बालकः किम अवदत्। कंठ थराई बालकटी बा पिलाटी कोन कहिला। उत्तर लोक मानक माडरे डरी डरी कंठ थराई बालकटी सत्य कोन बोली पचारिला। बालकं करे द्रुता मुनि ही कुत्र अनयत। पिलाटी को हाथ रे धरी मुनि कुआडे नेले। उत्तर सत्यर अर्थ बुझी नथिबा बालकटी को हाथ रे धरी बालकटी रो हाथ को धरी मुनि आश्रम को नेले। च बालकः स्व नाम किमिति अवदत्। पिलाटी निजर नाम कोन कहिला। उत्तर मुनि को बालकटी निजर नाम कृष्ण बोली कहिला। पिला माने मन रखिबो कृष्ण। सेपरी 6 पुष्करिण्या कह खेलती इति
ବାଳକଃ ଅବଦତ୍। ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବା ପୋଖରୀରେ କିଏ ଖେଳୁଛି ବୋଲି ପିଲାଟି କହିଲା। ଉତ୍ତର ମୁନିଙ୍କୁ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ ବଡ ମାଛ ଖେଳୁଛି ବୋଲି ବାଳକଟି କହିଲା। ଜ କଂ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେଣ ସ୍ୱୀକୃତ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନାଃ ମତ୍ସ୍ୟାନ୍ୱେଷଣମ୍ ଅକୁର୍ବନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମାଛ ଖୋଜିଲେ। ଉତ୍ତର କୃଷ୍ଣର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ମୁନିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମାଛ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ଝ ଜନେ ହିଁ କସ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ନ ପ୍ରାପ୍ତ। ଲୋକମାନେ କାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଲୋକମାନେ ମୁନିଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପୋଖରୀରେ ପଶି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ମାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ ମାଛର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ନିୟ କଦା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନାନାଂ ନେତ୍ରେ ନିଦ୍ରା ନାସିତ୍। କଦା ଅର୍ଥାତ୍ କେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ରହିଲା ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ବଡ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କୁରୁତ। ତ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ପିଲାମାନେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ତୁମର 5 ମାର୍କ ପଡିବ। ସନ୍ଧି ଥିଲେ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବ ଏବଂ ବିଚ୍ଛେଦ ଥିଲେ ସନ୍ଧି କରିବ। ତ 3 ନମ୍ବର ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା। ସତ୍ୟାଦପି ସତ୍ୟାତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପି ଆଶ୍ରମ ମାନ୍ୟ ଆଶ୍ରମମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆନ୍ୟ ସୌବିଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତମ୍ ସୌବିଧ୍ୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନୁଭୂତମ୍ ବୃଷ୍ଟିର୍ଭବତ୍ ବୃଷ୍ଟିଃ ଯୁକ୍ତ ଅଭବତ୍ ଭବାନପି ଭବାନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପି ତଦପି ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପି କଶ୍ଚିତ୍ କଃ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ ତଦनु ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନୁ ପ୍ରାତରାଗମ୍ୟ ପ୍ରାତଃ ଯୁକ୍ତ ଆଗମ୍ୟ ଧୀରମ୍ ବଦ ଧୀରମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅବଦତ୍। ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଭଲସେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ସେଇଭଳି 4 ନମ୍ବର ସନ୍ଧି କରିବା। ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି ସନ୍ଧି କରିବା। କିମ୍ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ପରିଯୁକ୍ତ କରତି ପରିଷ୍କରତି ଜଳମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆନ୍ୟ ଜଳମ୍ ମାନ୍ୟ ବାରମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପି ବାରମ୍ ଅପି କିମ୍ ଯୁକ୍ତ ଭବତି କିମ୍ ଭବତି ଶନୈଃ ଯୁକ୍ତ ଉପବିଶତି ଶନୈର୍ ଉପବିଶତି ତସ୍ମାତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପି ତସ୍ମାଦ୍ ଅପି ସହ ଯୁକ୍ତ ଅପି ସୋପି ବହି ଯୁକ୍ତ ଆଗତ୍ୟ ବହିରାଗତ୍ୟ ସଦା ଯୁକ୍ତ ହେବ ସଦେବ। ତ 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ଭଲ ସେ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। 5 ନମ୍ବର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦାନାଂ ବିଭକ୍ତି ନାମ ଲେଖିବା। ତ ରେଖାଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ବିଭକ୍ତି ନାମ ଲେଖିବା। କିଏ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଲେଖିବା। ପୁଲମଜ୍ଜା ତସ୍ୟାଃ ମୁଖଂ ପଶ୍ୟତି। ତସ୍ୟାଃ ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ପିତାମହୀ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି। ଗ୍ରାମସ୍ୟ ଜନା ସ୍ନାନଂ କୁର୍ବନ୍ତି। ଗ୍ରାମସ୍ୟ ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ସ ଜନାନ୍ ଯେମିତି ବାଳକାନ୍ ସେମିତି ଜନାନ୍ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଇମେ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି। ତ 6 ନମ୍ବର ଜନାଃ ବାଳକମ୍ ଅଛି କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତି କାରଣ ଲେଖୁଛେ। ବିଭକ୍ତି କାରଣ ଏଠି ବିଭକ୍ତି ଲେଖିଲେ ଏଠି କାରଣ ଲେଖିବା। ବାଳକଃ ଭୟେନ କମ୍ପତେ ଭୟେନ ହେତୁ ଭୟ ହେତୁ ତେଣୁ ହେତୁ ତୃତୀୟା। ସଦ୍ୟଃ ଅସ୍ମାନ୍ ପ୍ରତାରିତମନ୍ ଅସ୍ମାନ୍ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। ମୟା ସହ ଆଗଛ ମୟା ସହାର୍ଥେ ତୃତୀୟା। ମୟା ସହ ତେଣୁ ସହାର୍ଥେ ତୃତୀୟା। ପୁଷ୍କରିଣୀଂ ବିଲୋକ୍ୟ କିମପି କଥୟ ପୁଷ୍କରିଣୀଂ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। 7 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟାନି ରଚୟତ। ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସବୁ ଯାକ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଦେଇଛି ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିନେବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସହଜ ହେବ। ଭୟେନ ବାଳକଃ ଭୟେନ କ୍ରନ୍ଦତି। ଅନୁମାତରମ୍ ଅନୁପୁତ୍ରୀ ଆଗଚ୍ଛତି। ଏବ ସତ୍ୟମ୍ ଏବ ଜୟତେ। ବହି ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରେ ଗ୍ରାମାତ୍ ବହି ନଦୀ ବହତି। ନିକଟରେ କଟକସ୍ୟ ନିକଟେ ମହାନଦୀ ପ୍ରବହତି। ସହ ଜନକେନ ସହ ପୁତ୍ରଃ ଅଗଚ୍ଛତ୍। କିମ୍ ମୂର୍ଖେଣ ପୁତ୍ରେଣ କିମ୍ ଯଥେଚ୍ଛଂ ଯଥେଚ୍ଛଂ ମା ଭ୍ରମତ। ପରିତଃ ବିଦ୍ୟାଳୟଂ ପରିତଃ ଉଦ୍ୟାନଂ ଶୋଭତେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମାନେ ଅର୍ଥ ଜାଣିବ। ଯେମିତି କି ଭୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟରେ, ସହ ସହିତ, ଅନୁ ମାନେ ପଛରେ, କିମ୍ କଣ, ଏବ ମାନେ ହିଁ, ତାପରେ ଯଥେଚ୍ଛଂ ମନେ ରଖିବ ମନ ଇଚ୍ଛା, ସହ ଅର୍ଥାତ୍ ସହିତ ବହି ମାନେ ବାହାରେ, ପରିତଃ ମାନେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। 8 ନମ୍ବର ଶୁଦ୍ଧମ୍ ଉତ୍ତରମ୍ ନିରୂପୟତ। ଶୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ ପିତାମହୀ କୁତ୍ର ଉପବିଶ୍ୟ ଜପମଗ୍ନାଃ अस्ति अलिन्दे उपवेश्य। ख ग्रामस्य जनाः कुत्र स्नानं कुर्वन्ति पुष्करिण्यां। ग प्रदूषितं जलं पीत्वा के रुग्णाः भवन्ति जनाः। घ बालकः कथं कम्पते क्रन्दति च भयेन। एकदा मुनि कं दृष्ट्वा आकारितवान्। कं पिलामाने कृष्णं।
तापरे स्थान पूरयत शून्य स्थान पूरण करबा क डैश महामत्स्य मिलिष्यति ततः तापरे महामत्स्य मिलिष्यति ख ग्राम्य जनानां नेत्रे डैश नास्ति निद्रा ग किं तव नाम म तापरे घ अयमेव समुचित उ केन प्रकारेण मिथ्या कथयति। तो पिला माने वीडियोटी पसंद आसले लाइक कर दो। आज पई रहउची गॉड ब्लेस यू।